बेतूल नाकेरी जाल्ले ब्लास्ट प्रकरण JMFC कोर्टांत पाविल्ले। गुदावांत बाकी आशिल्लो माल पावसा आदी सुवातेवेल्यान खाली करपाची ऑर्डर न्यायालयान दिल्या। कोर्टाचे कांय नेम आनी अटी मतीन दवरून एम्युनिशन शिफ्ट करपाचें काम चालू केलां। जो नाकेरी बेतूल हांगा जो ब्लास्ट जाल्लो ह्या ब्लास्टाक जे हियरिंग आसा हें केप्यां कोर्टाक चलतालें JMFC कोर्ट आनी ह्या कोर्टान ऑर्डर दिली की जो माल आसा जो एम्युनिशन आसा जो पावडर आसा वो व्हरचो म्हणून आनी सद्याक नाकेरी साकून वो लिफ्ट करपाक स्टार्ट केले कडेन आसा। आनीक तेतूंक सांगपाचें म्हणलें जाल्यार कोर्टान तेंय सांगले कडेन आसा तेंकां की जो माल व्हरतात वो तुमी सेफ्टी व्हरात आनीक जी लिमीट आसा दिसाक 1200 ते 1300 किलो जे आसा हेच व्हरपाची लिमीट आसा ते तुमी लिमीट सारकी व्हरात। आनीक मामलेदाराक तेणी डायरेक्शन दिले कडेन आसा की तेणें मॉनिटरींग करून त्याचो एक मनीस जो आसा वो थंय तेंचे बरोबर आसतलो तो थंय सोडटलो परतो येतलो। दिसाक 2 फावटी जे हे आसात ट्रिपी ज्यो आसात हे सद्या मारले कडेन आसा। आनी तितूंत भितर आनी एक आसा जो स्थानीक MLA जो आसा हेणें आज मागणी केले कडेन आसा आनी तेणें कोर्टाक थँक्यू म्हणले कडेन आसा। कित्याक म्हणल्यार ही ऑर्डर दिवन सद्या व्हरपा जे एम्युनिशन आसा जो आर्मां घालपाचो जो पावडर आसा वो दारुगोळा आसा वो व्हरपा लागले व्हरपाक येयला म्हणून। नाकेरी बेतूल आर्म्स अँड एम्युनिशन दारुगोळा गुदावांत ब्लास्ट जाल्लो। वाठारांत ब्लास्टाक लागून भंय निर्माण जाला। लोकांच्या खर विरोधा उपरांत हे प्रकरण आतां JMFCंत आसले। लोकवस्तींत ह्या गुदामाचो भंय आशिल्ल्यान न्यायालयान गुदामांतलो माल काडून शिफ्ट करपाची ऑर्डर दिल्या। न्यायालयान कांय नेम आनी अटी घालून पावसा आदी सुवात नितळ करपाचो आदेश दिल्ल्यान त्या कामांक सुरवात जाल्या। ब्लास्ट जाल्लो आमगेल्या नाकेरी हिंगा बेतूल हिंगा जे सबस्टन्स कितें आशिल्ले ते आतां कोर्टा ऑर्डरी प्रमाणे ते मूव जाता फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर प्लेस। बरो गोष्ट आनी आय थिंक सो इट इज बीन यूज फॉर अ डिफेन्स पर्पज। जे आतां आमगेल्या काश्मीराक जे यूज चालू जाल्ले तेज्याय आयकले त्या प्रमाणे दीस सबस्टन्स इज बीन टेकन देर बुलेट्स करून ती कोताय म्हणून देशाचे सेक्युरिटी सेफ्टी पासून बरी गोष्ट। बट तेच बरोबर जे सबस्टन्स लासलोले ते लासलो ते हेझर्डस वेस्ट आहा तो थिंग अजून आहा दॅट हॅज टू बी क्लियर्ड। आनी आमकां गरज आहा तो ताबडतोब व्हरपाक कित्याक पास पड जाल्यार तो देंवन सगलो सकलेन आख्खी आमगे कानागिनी बेतूल ह्या गांव पावतलो। सो हे हेझर्डस वेस्ट जो आहा तो म्हाका ताबडतोब सरकारान ऑर्डर दिवन हो थिंगाचो क्लियर करतो। दॅट इज आवर डिमांड। आनीक पावस पयलीं जर क्लियर करना जाल्यार देन वील हॅव टू टेक सम स्टेप्स कित्याक हातून तो तुमगे वेस्ट बरे हातून सामान वताय आनी वेस्ट आतां कोणाक वताय तो वेस्ट आसोन लोकांक त्रास जावपाक शकता कित्याक सकयल न्हंय आहा झोरी आहाय आनी ते उदक आख्ख्या गांवचो लोक पिता। सो सरकाराक हांव मागणी की ताबडतोब हो जो हेझर्डस वेस्ट जो आहा हो लासलो तेन्ना तो जाता तितले बेगीन थिंगासून क्लियर करपाचो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख।